بوابة الحرم. وأخيرا اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وما يأذن الله تبارك وتعالى خلق به مما يتركون إذا صبروا فلهم الأجر، ونحمد الله تبارك وتعالى أنه لا يكون شر، وأن الله رفع هذا البلاء وهو بالإنسان، فادعوا الله تبارك وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah suasana bubar sholat subuh di Masjid Nabawi untuk pertama kalinya lagi. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah banyak sekali ya Allah. Alhamdulillah. Suasana bubar sholat subuh per tanggal 31 Mei 2020. Pertama sholat subuh lagi setelah di lockdown di Masjid Nabawi. Alhamdulillah ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya Allah. Masya Allah tabarakallah.